बादशाह हाजर में मारा दरगुजार, माँ गुनागारी में तू आमरज़गार। तूने कुकारे व माबुद कर दाईम, जर में बे अंदाज़ा बेहाद कर दाईम। करीमा बे बख्शाए बर हलेमा, यस्तम दर आसीर का मांदे हवा। नदारम गैरस्तु फरियाद रास, तुई यसियारा खता बख्शुबास। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। नबीजी আপনাকে সালাম, বংশধর আসহাব তামাম। মুহাম্মদ আপনার মধুর নাম, সেই নামে উজালা জাহান। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা। সালাওয়াতুল্লাহ সাইয়্যিদিয়া রাসূলাল্লাহ, ওয়াকায়া হাবিবাল্লাহ। নবী যে ঘুমায় না রাতে, দেখা দেয় আশিকের সাথে। ডেকে নেয় রোজা পাকে, সালামা দরুদ বেজিতে। ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রসূল সালাম আলাইকা, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা। সালাওয়াতুল্লাহ मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला। महर चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद, गोले बागे रिसालत पेला। खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे। जिनके सजदे को मेहराबो काबा झुके, उन बहों की लताफत पेला। खो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला, खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे। गौसुल आज़म इमाम मुत्तका वन्नु का, गौसे आज़म इमाम मुत्तका वन्नु का। जलवाए शाने कुदरत पेला, खो सलाम ख़ाजाए ख़ाज़गान। ख़ाज़ा गरीब वाज़ संजेरी अजमेरी, ख़ाज़ा गरीब वाज़ नक्शाए नक्शे बंद। ख़ाज़ा बहाउद्दीन और मुजद्दिद अल्फ़े सानी पेला। खो सलाम मुस्तफ़ा
रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे सैयदी मुर्शिदी क़िबला हज़रत मौलाना अब्बास अली सैयदी मुर्शिदी क़िबला सादिक़ुस्समाद इमाम अहले सुन्नत पेला खो सलाम मुस्तफ़ा रहमत पेला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला खो बेजरब मेरे दुरूद और सलाम बरगजीदा नबी पर अपने मुदाम रब्बी सल्ली व सल्लिम दायमन अबदन अला नबीका खैरी खल्की कुल्लिहिम अला रसूलिका खैरी खल्की कुल्लिहिम बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लिमू या क्या मुबाल सल्लु अला सद्रिल आमीन मुस्तफ़ा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलामीन। একটু ইসমে জাতের জিকির করেন আল্লাহু তোমার নাম শাহে জাহাঙ্গীর দিল পিয়ারা मौला जी दिलो पियारा मौला जी अमर प्राण पियारा नबी जी तुम्हार नाम शहे जहांगीर दिल पियारा मौला जी कभी को आहद कभी को अहमद दिल से पर्दा दरमियान कभी को आहद कभी को अहमद दिल से पर्दा दरमियान कभी कुशान नजर करा दे देखाओ गुण मौला जी तुम्हार नाम शहे जहांगीर दिल पियारा मौला जी उठा दे पर्दा कुंतु कंजन देखाओ गुण अपने शान उठा दे पर्दा कुंतु कंजन देखाओ गुण अपने शान तुम्हारी सूरत तुम्हारी सिफात अल्लाह तुम्हारी सूरत तुम्हारी सिफात देखाओ गुण मौला जी तुम्हार नाम शहे जहांगीर दिल पियारा मौला जी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मादना बियाना मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले सय्यिदना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या सय्यदुल मुरसलीन या रहमतल लिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैहि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व शफीना व हबीबना
ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. बादशाह जर में मारा दरगुजार माँ गुनागारी में तू मर्ज़गार तूने कुकारे व माबूद कर दाईम जर में बे अंदाज़ा बेहाद कर दाईम करीमा बे बख्शाए बर हले माँ यस्तम दर आसीर का मांदे हवा नदारम गैरस्तु फरियाद रास तुई असियारा खता बख्शुबास गुनाहगार हम गुनाहगार तू गफ्फारम तू गफ्फाराम तू गफ्फार तुई कादिर जलीलुल्लाह जहादार बहर हाले तुई बंदार निगाहदार निगाहदारम निगाहदारम निगाहदार तू गफ्फारम तू गफ्फारम तू गफ्फार। गफुर रहीम मेहरबान। एक বছর পর আল্লাহ বাবাজান কেবলার ফাতিহা দিবসের এই রাত্রিতে আপনার বহু আশেক বান্দাগণ নবীজির অনেক আশেক বান্দাগণ বহু দূর দূরান্ত থেকে অতি কষ্ট করে এসে হাজির হয়েছেন। আল্লাহ তারা কেউ কেউ মুসাফিরের কাতারে পৌঁছে গিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আপনার দরবারে হাত উঠাইয়াছি। মাবুদ যত সব ফজিলত হইল সকলেই কবুল করুন। সমস্ত সব রেসানি হুজুর পর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামার রওজাতে পৌঁছে দেন। আম্বিয়া সাহাবা তাবিন তাবে তাবিন সলফে সলিহিন আইম্মায়ে মুজতাহিদিন যারা চলে গেলেন সকলের রওজা আমাদের দোয়াগুলি পৌঁছে দেন। খুলাফার রাশিদিন আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহু মা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ইমাম হাসান হুসেন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তাদের রওজা আমাদের দোয়াগুলি পৌঁছে দেন। গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী ইমামুত তরিকতে আউলিয়াল কামিলিনা রাদিয়াল্লাহু তাআলা খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি আজমিরি সঞ্জারি বাহাউদ্দিন নকশবন্দি মুজাদ্দিদ আল-ফিসানি সিরহিন্দি ফারুকি রহমাতুল্লাহ আলাইহিম তাদের রওজা আমাদের দোয়াগুলি পৌঁছে দেন। ইয়া আল্লাহ বিশেষ করে আমার বাবাজান কেবলার রওজা আমাদের দোয়াগুলি পৌঁছে দেন। দাদা সাহেব কেবলা আল্লাহ তাহার রওজাতে পৌঁছে দিন। আমার আম্মা জান আমার দাদি জান ভাইজানগণ যারা চলে গিয়েছেন সকলের রওজাতে আমাদের বোনগণ চাচা জ্যাঠা খালা যারা চলে গেল সকলের রওজা আমাদের দোয়াগুলি পৌঁছে দেন। ইয়া আল্লাহ আমরা মুর্শিদ কেবলা হইতে ফয়েজ বরকত হাসিলের তৌফিক সকলকে এনায়েত করুন। মাবুদ গফুর রহিম যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন আল্লাহ কোনো মকসুদ যদি সঙ্গে নিয়ে আসে থাকেন আল্লাহ দয়া করুন মেহেরবানি করুন হাসিল করে দেন। আল্লাহ খাস মেহেরবানি নাজিল করুন। কেউ যদি কোনো মুসিবতে পড়িয়া হাত উঠায় আল্লাহ মুসিবত থেকে রেহাই করুন। ঋণগ্রস্ত হয়ে হাত উঠাইলে ঋণ হইতে মুক্তি দান করুন। বিমারি হয়ে হাত উঠাইলে বিমার হইতে শাফা দান করুন। সকলের উপর শান্তি বর্ষণ করুন। ইয়া শায়েখ সৈয়দ সুলতান আব্দুল কাদের জিলানী শায়ান লিল্লাহ ইয়া শায়েখ সৈয়দ সুলতান আব্দুল কাদের জিলানী শায়ান লিল্লাহ ইয়া শায়েখ সৈয়দ সুলতান আব্দুল কাদের জিলানী শায়ান লিল্লাহ। গফুর রহিম মেহেরবান আমাদের এখানে যারা উপস্থিত হয়েছে সকলকে ওলির কাতারে পৌঁছে দেন। আল্লাহ ফকির দরবেশের কাতারে পৌঁছে দেন। আল্লাহ অনেককারের অন্তর্ভুক্ত করে দিন। আল্লাহ সকলকে বেগুনা মাসুম বানাইয়া বাড়িতে পাঠায় দেন। আল্লাহ যার যার বাড়িতে বিবি বাচ্চা সন্তানাদি পরে বিশেষ মেহেরবানি নাজিল করুন। আল্লাহ ওই সন্তানগুলিকে ওলির কাতারে পৌঁছে দেন। আল্লাহ আমাদের সকলের বিবিগণকে ওলির কাতারে পৌঁছে দেন। আল্লাহ রাবে আবশ্রীর মতো আল্লামা হাজারার মতো তাদের মতো বানায় দিন। আল্লাহ সকলের বিবি বাচ্চা
আল্লাহ তাদের উপর মেহেরবানি নাজিল করুন। গফুর রহিম, সারা জাহানে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চলছে, আল্লাহ গায়েবী মদদ দিয়ে মুসলমানদের হেফাজত করুন। আল্লাহ এখানে যারা উপস্থিত আছে, যাদের সন্তানগণ বিদেশে চাকরি করে, আল্লাহ সহি সাল্লাম মতে তাদের থাকার তৌফিক দান করুন। বিভিন্ন মুসিবত থেকে তাদেরকে রেহাই করুন। আল্লাহ সকলের কন্যাগণের উপর রহমত নাজিল করুন। আল্লাহ যারা কোনো অসুবিধা ত্রুটিতে পড়ি আপনার দরগায় হাত তোলাই, সমস্ত কিছু আপনি ক্ষমা করিয়া দিন। গাফুর রহিম রব্বাল আলামিন সকলকে জিকিরুল্লাহ নামাজি বানায় দিন। আল্লাহ খাস মেহেরবানি সকলের উপর নাজিল করুন। আল্লাহ বাসিয়া দরবার শরীফের উত্তর প্রসার বৃদ্ধি করে দিন। আল্লাহ যার দূর দূরান্ত থেকে যারা এসেছেন, তারা যেন কর্ম শেষে, অনুষ্ঠানের শেষে সহি সালেম মতে বাড়িতে পৌঁছতে পারে তৌফিক এনায়েত করুন। কাহারও হায়াত কমিয়া থাকিলে দারাজ করিয়া দিন, রিজিক কমিয়া থাকিলে কুসাদা করে দিন, দৌলত কম থাকিলে দৌলতমন্দ বানায় দিন। আসমানি জিসমানি হাওয়াই ইমানি সমস্ত গজব মুসিবত থেকে রেহাই করুন। তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম। তুম মেরে ফরিয়াদ রাজ হো या गौसे आजम दस्तगीर, इल्तिजा करता हूँ तुमसे या वली रोशन यमीर। अकद मुश्किल खोल दो या कुतुब आलम बेनज़ीर, हो करम हर हाल में या हजरत पीरान पीर। फैज़ रोशन है तुम्हारा सूरत माह मुनीर, हल करो मुश्किल मेरा या गौसे आज़म दस्तगीर। अर्ज है या तुमसे मेरे आए मेरे पीरान पीर, लो खबर बहर खुदा या गौसे आज़म दस्तगीर। आए खज़ाए गम खरे माँ गमरज दिल बरदार माँ, मरज गम जदीर हाया गौसे आज़म दस्तगीर। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।